बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रावलपिंडी में एहतजाज के बाद रात गए अली गंडापुर ने एक अहम वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अब इनकलाब बर्पा करेंगे और कुछ दीगर चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में बयान की हैं, वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एहतजाज की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और किन शहरों में एहतजाज होंगे ये भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो सहाफ़ी जावेद चौधरी हैं उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक़ इंतहाई नामनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा गुज़श्ता दिन रावलपिंडी में जो सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया गया था और उस वाक़े के बाद अब तक जो सहाफ़ी हैं वो किस हद तक आवाज़ उठा रहे हैं ये भी आपके सामने रखूँगा। तो वीडियो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। सबसे पहली खबर, और ये बड़ी अहम खबर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से, कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एहतजाज की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नई तारीख का ऐलान रावलपिंडी में पुलिस के साथ झड़पों और मुजाहरे के बाद किया गया है। पुलिस ने PTI कारकुनान को लियाकत बाग में जमा होने से रोकने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रुकावटें लगाई थीं, जिसके नतीजे में तसादम हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर PTI के नए मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने इस हवाले से एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उन्होंने एहतजाज में निकलने वाले PTI कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कारकुनान हुकूमती पाबंदियों के बावजूद पार्टी के मकसद के लिए खड़े रहें। यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कल भरपूर एहतजाज किया है। लोगों ने, जो तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन थे, उन्होंने वहाँ जो है वो लाठी चार्ज का सामना किया है। जो कारकुन हैं उन्होंने वहाँ शैलिंग का सामना किया है, उन्होंने वहाँ रबड़ की गोलियाँ खाई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने डट कर जो है वो मुकाबला किया है और उनकी कोशिश ये थी कि हम लियाकत बाग पहुँच जाएँ। तो वहाँ के मकामी जो लोग हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इस हवाले से वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पहुँचने में कामयाब हो गए थे। PTI के रहनुमा शेख वकास अकरम ने वीडियो पैगाम में ऐलान किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2 अक्टूबर को 3 शहरों मुल्तान, मियांवाली और फैसलाबाद में बड़े एहतजाजी मुजाहरे करेगी। यानी कि 2 अक्टूबर को 3 शहरों में एक साथ ही, यानी कि एक दिन एक साथ ही 3 बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत एक ज़िम्मेदारी है और बाहर निकलना आपका हक है। ये उन्होंने वर्कर्स को पैगाम दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक हद तक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है रावलपिंडी में, और ये एक दिन में 3 एहतजाज, ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि इंतज़ामिया के लिए ये बड़ी मुश्किलात पैदा करेंगे। इंतज़ामिया के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, वो इसलिए कि इनको इस बात की समझ ही नहीं आएगी कि हमने किस शहर में कितनी जो फोर्सेस हैं वो तैनात करनी है। आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ जो रावलपिंडी में एहतजाज हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस की भारी नफरियाँ जो वहाँ पहुँचाई गई ताकि लोगों को रोका जा सके। ये तो एक शहर में था, लेकिन जब एक साथ ही 3 शहरों में वो भी सबसे बड़े शहर, तो फिर वहाँ इनके लिए जो है वो हालात को काबू करना जो है वो इनके बस की बात नहीं होगी। तो ये हुकूमत के लिए एक और बड़ी मुश्किल तहरीक-ए-इंसाफ जो खड़ी करने जा रही है और इसमें वो कामयाबी होगी और लोग बड़ी तादाद में जो है वो इमरान खान के काल पर बाहर भी निकल रहे हैं। अब आ जाते हैं अली गंडापुर के बयान पर जो उन्होंने गुज़श्ता रात दिया है। रावलपिंडी में एहतजाज के बाद रात गए जारी वीडियो पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि हम पर जुल्म किया गया, चादर चारदीवारी को पामाल किया गया, लेकिन हमने मुल्क के लिए उफ तक नहीं की। एहतजाज में हम पर गोलियां बरसाई गईं, शेल मारे गए और लाठियां बरसाई गईं। उन्होंने कहा कि हर 3 किलोमीटर पर पंजाब की पुलिस शेल और गोलियां मारते रहे, यानी कि रबड़ की गोलियां। हमारे 3 कारकुनों को गोलियां लगीं और 50 से ज़ायद कारकुन शेल से ज़ख्मी हुए। पंजाब पुलिस हमारे हत्थे चढ़े, लेकिन हमने उन्हें रेस्क्यू किया। ठीक है। अली गंडापुर ने कहा कि अब इस्लाह के लिए मेरा आखिरी पैगाम है और अदारों को भी पैगाम है कि अवाम की आवाज़ नहीं सुन सकते या राय का एहतराम नहीं कर सकते तो फिर एक तरफ हो जाएं। अवाम का फ़ैसला अवाम को करने दें, सियासी फ़ैसले सियासी लोगों को करने दें, बीच में ना आएँ। वज़ीर आला का कहना था कि अब कोई गोली चलाएगा तो हम गोली चलाएँगे, हम एक शेल एक लाठी के बदले 10 शेल और 10 लाठियां बरसाएंगे। ये वज़ीर आला अली गंडापुर ने पैगाम दिया है।
اس کے علاوہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران جیو نیوز کے صحافی حیدر شرازی کے اوپر پولیس نے تشدد کیا، ان کو گرفتار کیا اور ان کو کیا کہا، یہ ان کا ویڈیو پیغام ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری کرنے کے بعد پولیس نے مجھے کہا انکاؤنٹر کر دیں گے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ ایک صحافی کو پکڑ کر ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انکاؤنٹر کر دیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوسرا، مجھے کہا 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کر لیں گے، دہشت گرد بن کر پھر رہے ہو۔ جیو کے رپورٹر حیدر شرازی کا یہ ویڈیو پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دہشت گرد بن کر پھر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ صحافیوں کو یہ لوگ دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ اب ناظرین میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ پولیس والے بھی اب تھک چکے ہیں۔ وہ صرف اور صرف حکومت کے حکم کے پابند ہیں اور انہوں نے اپنی نوکریاں بچانی ہیں، تو وہ تھک ہار کر اس طرح کے واقعات کرتے ہیں۔ وہ صحافیوں کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں، صحافیوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں، یہ تھک کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کسی طرح یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو پولیس میں بھرتی کیا گیا ہے تو اس کام کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ان کا مقابلہ کریں، اس کام کے لیے ہمیں نہیں بھرتی کیا گیا۔ تو پولیس والے جو تھک ہار کر پھر اس طرح کے واقعات جو ہم کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ علی من گنڈا پور نے اسلام آباد کے جلسے میں جب خطاب کیا تھا تو انہوں نے صحافیوں سے متعلق گفتگو کی تھی، تو بہت سارے صحافی جو تھے وہ بڑھ کے مار رہے تھے کہ علی من گنڈا پور جو ہے وہ ہم سے معافی مانگے۔ تو کیا یہ واقعہ جو ہے وہ ان کی نظر سے نہیں گزرا ہے کہ ایک صحافی کو پولیس والے پکڑ کر اس کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں، اس کو دھمکیاں دیتے ہیں؟ تو کیا یہ صحافیوں کی نظروں سے نہیں گزرا واقعہ؟ سب کچھ گزرا ہے۔ اس وقت علی من گنڈا پور نے بیان دیا تو جناب انہوں نے بائیکاٹ کیا، تحریک انصاف کا بائیکاٹ کیا، لیکن اب کوئی صحافی جو ہے وہ اس کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی شرمندگی کا باعث ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اگر وہ بات کرتی ہے تو آپ جناب بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک صحافی جو ہے اس کے اوپر پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے، اس کو کھلے عام دھمکیاں دیتی ہے، تو سب خاموش ہیں۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو صحافی ہیں جاوید چودھری، انہوں نے عمران خان سے متعلق انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ اس طرح کے جو صحافی ہوتے ہیں یہ کسی صحافی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ اب ان کی یہ ذہنی حالت دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں جی اگر عمران خان جد و جہد کے درمیان جیل میں فوت ہو گئے، اب یہ ان کے الفاظ چیک کریں، اگر عمران خان جد و جہد کے درمیان جیل میں فوت ہو گئے تو پھر انقلاب کہاں سے آئے گا؟ ان کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بلکہ عمران خان خود ہی دے چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اپنے حصے کا میں کام کر چکا ہوں، یعنی کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے نیند کی گولیاں کھلائی ہوئی تھیں اور سلایا ہوا تھا، ان کو عمران خان نے جگایا ہے۔ اور اس کا جو منظر ہے وہ راولپنڈی میں دیکھا گیا ہے، اسٹریٹ موومنٹ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کبھی اس گلی سے آتے تھے، کبھی اس گلی سے آتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے، اور احتجاج انہوں نے بھرپور احتجاج کیا۔ تو عمران خان وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں، اب جو عوام کو میں نے شعور دیا ہے، یہ شعور جو ہے یہ آنے والی نسلوں تک چلتا رہے گا۔ لوگ جو ہیں وہ آزادی کے لیے، اپنی جد و جہد کے لیے لوگ جو ہیں وہ اٹھنا جان گئے ہیں، لوگ اس بات کو پہچان گئے ہیں کہ اپنے حق کے لیے آواز کیسے اٹھانی ہے۔ تو عمران خان نے یہ بات پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔